Koita Somo. Basfete Charles. Présenté en flèche. D'accord. Ne tɔgɔ Amadou Koita. Ne ye Aba Immobilier responsable transport logistique ye. Awɔ. Société in dayɛlɛli la mɔgɔba caman kun bɛ an ka ministre kun bɛ yan ni o ye ministre min ɲɛsin bɛ baara ko ma ni o ye Mohamed Saliya ye fo ka taa bila transport la donc an y'a ye ko aw kɛmɛ ka moto caman de bila sen kan moto mun bɛ yen k'a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bɔ sokɔnɔ sigiliw la donc ka taa mɔgɔw ta fɛn caman na donc tari moto joli don denmisɛnnin joli don et puis o kɔfɛ tari fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni a kɛmɛ ka mun bolo da. D'accord. Merci beaucoup Thierno n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bi. Fɛn fɛn déplacera ka na minnu ma se ka déplacer minnu bɛ k'an lajɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ bɛɛ fo donc bi kun y'an ka ouverture ye an ka bureau kura an y'o ouverture de kɛ bi o senfɛ ministrew nana u nakun tɛ dɔwɛrɛ an ye 300 moto an ye projet dɔ dayɛlɛ pour que ka dɔ bɔ chômage la Mali la an ye 300 moto an y'o di jeunes ma 300 moto awɔ o ye premier o ye convoi fɔlɔ ye dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ o bɛ ka nale mais sisan min nana o ye 300 moto ye awɔ o ye pour que ka se ka dɔ bɔ chômage la jeunes ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ani ka se ka déplacement nɔgɔya Bamako bibi in na bɛɛ bɛ Bamako embouteillage dɔn a déplacement ko ma nɔgɔ ani chômage ko fana bɛɛ b'o dɔn voilà donc o de kun ye ouverture ye bi o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi. mais société in kɔnɔ a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mun tɛ nin ye. awɔ société in ye Aba Immobilier ye groupe don a bɛ jamana caman la. Donc a ka baara yɛrɛ ye construction de n'i y'a mɛn construction o ye sojɔw ye ani sira dilanw BTPw an bɛ transport fana kɛ transport logistique awɔ an b'o kɛ. donc bi ta ye ka se ka moto 300 dɔɔni bila sen kan mais munna a ye nin hakililata in sɔrɔ. bon hakililata in sɔrɔla min fɛ parce que société tigi yɛrɛ jeune de don jeunes ka baarako gɛlɛyalen don don o don mɔgɔw bɛ na bureau la k'anw ɲininka est-ce que baara bɛ yen bon i b'a ye an bɛ domaine min na an tɛ se ka mɔgɔ caman don baara la donc idée nana ale bɛ se ka jeune caman ba caman bɔ chômage la cogo di k'olu don baara la donc hakilinaw farala ɲɔgɔn kan a résultat kɛra moto taxi projet o bɛ se ka maa 300 bɔ chômage la tile kelen n'i y'o jateminɛ maa 300 ni bɛɛ ye dɔɔni ko la ni ala sɔnna yanni san damadamani chômage caman bɛ bɔ a la. voilà. Se ka mun fɔ client ye parce que an y'a ye moto in kɔni a bɛna fɔ ko Aba Immobilier ka baarakɛlaw de don a bɛna mun fɔ client ye parce que a bɛna maliyɛnw de ta ka taa n'u ka baarakɛyɔrɔ n'u sigiyɔrɔw la mun b'aw bolo ka ɲɛsin. min b'an bolo ka ɲɛsin population ma moto in dabɔkun ye u yɛrɛ ka facilité de fɔlɔ moto ninnu u yɛrɛ ka moto don i y'a faamuya an bɛ se ka fɛn fɛn f'u ɲɛna an ye mesures bɛɛ ta. Casque b'u la n'u yɛlɛla moto sanfɛ u ka exiger chauffeur kɛ ka casque d'u ma ni chauffeur kɛ ka boli fana m'u ja numéro bɛ moto ninnu sanfɛ u bɛ se ka weleli kɛ k'a signaler parce que a fɔra bɛɛ ye i kan ka dan yɔrɔ min na u tɛna vitesse ta u bɛ taa ni hakilisigi ye casque fana b'u bolo an b'o de f'u ɲɛna voilà kɔrɔfɔ laban ye min ye an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn nana an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn. An b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ni duwawu ye société kura de don an nana a tun bɛ kɔfɛ jamana kɔfɛ mais a nana k'a b'a sigi a yɛrɛ ka jamana kan parce que a ka jamana ka d'a ye donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ nin baara in na u ka duwawu k'an ye fana. merci beaucoup Koita. ok donc an ka moto ninnu yira moto filɛ yan nɔ an ka moto yira en même temps i bɛ fɛ ka. Thierno Thierno i nana yan an diyara n ye trop diɲɛ bɛ sabu de caman b'a fɔ aba u t'a dɔn aba bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔw b'a fɔ a bɛ bɔ Kucala la dɔw b'a fɔ a bɛ bɔ Moti a tɛ bɔ Moti a tɛ bɔ Kucala la aba olu ka dugu o ye Bayi de Bayi filɛ nin ye Banɲagara kɛrɛfɛ ani Bankasi aba bɛ bɔ yen de a mɔkɛ o ye Mamadu kunu ni bi guerre mondiale la a mɔkɛ guerre mondiale kɛlɛ kɛ après a nana Mopti ka taa Tunbutu
ka sordasiya kɛ ka tila ka retraite kɛ donc o de Abba mɔkɛ donc u sigilen don a fa de nana ka sigi Mopti Abba fana ka première aventure ka agence immobilière dayɛlɛ o ye Guinée équatoriale de ouais donc a ye ɲɛ sɔrɔ yen ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a ko a bɛ segin Mali la ka na baara kɛ faso la donc vraiment malien jeune an b'u bɛɛ fo bɛɛ ka courage ta ka kɛ Abba ɲɔgɔn ye donc n'aw kɛra vraiment an bɛ bɔ chômage la donc Thierno o de don ne tɔgɔ ye Bara Ali mais u b'a fɔ vraiment Thierno an b'i fo kosɛbɛ et bɛ ka baara la merci beaucoup k'an to ɲɔgɔn ye merci donc an ye tɛ moto ninnu na an ka gɛrɛ an b'a lajɛ ni an sera ka moto ninnu baarakɛla dɔw ka se ka olu ɲininkali nisɔndiya mun b'u bolo nin ko in n'a yɛrɛ bɔra k'a ye donc ministre ye nali mun kɛ a bɔra k'a ye donc voilà donc plus de 300 et quelques motos a yɛrɛ ɲɛ b'a la n terikɛ e bɛ moto bolila ninnu na yɔrɔ e b'a la nisɔndiya jumɛn b'e la nin ko in na ne tɛ se bamanankan na kosɛbɛ e bɛ se mun na kɔrɔbɔrɔkan ou filakan de an ka fɔ dɔgɔnɔkan nisɔndiya jumɛn b'i la a fɔ dɔgɔnɔkan na a fɔ dɔgɔnɔkan na kuma jumɛn b'i bolo nisɔndiya la dɔgɔnɔkan la moto bo ba sen emme elan jao donc o chemen tumena yela temda kule ke nanden tume temda kule donc chemen tumena dimanche bay yela o bay délai bay on sen minga elan jao kida be yana sen mi elan jao bana ne kɔni ma foyi faamuya nin na i kɔni y'a fɔ gulugili gɛlɛ an ma foyi faamuya bon komi dɔgɔnɔ y'anw denw ye yɔrɔ dɔ la o tɛ baasi ko la donc an b'a lajɛ ka gɛrɛ maa wɛrɛ la ne fa somɔgɔw bɛ di a kɛ tu dɛ e fana moto bolila ninnu na yɔrɔ donc nin b'a yira ko e fana moto kura kelen bɛna di fana ma n'Ala sɔnna i ka se k'i ka musakaw ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna nisɔndiya jumɛn bɛ yen bon nisɔndiya min bɛ ne la bi o ye moto yɛrɛ ka sɔrɔ fɔlɔ ni moto sɔrɔla o ka di ne ye kosɛbɛ bon u tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ moto recette ko yɛrɛ bon min fɔla an na kunnafoni min dira an ma vraiment o nisɔndiya b'an na kosɛbɛ sabula moto ninnu caman bɛ yen nɔ a caman recette 800 700 mais ale ko ale ka recette ye 600 de ye tile kɔnɔ bon ko contrat kalo kelen ni moto ye san kelen ni kalo 6 k'i bolo moto bɛ d'i ma n'i sera k'o kɛ n'u ye baara ɲɔgɔnya la a bɛ d'i ma i k'a ta ka to n'a ye bon o kɔfɛ sisan ni a ka di ye toujours ka continuer ka baara kɛ n'o ye contrat wɛrɛ bɛ kɛ tuguni moto kura wɛrɛ bɛ d'i ma mais kɔrɔman o bɛ to e bolo e ka to n'o ye bon et puis encore assurance bɛ papier ko papier dafalen don assurance b'a la vienti ni fɛn ninnu bɛɛ b'a la a bɛɛ dafalen don o b'a yira nisɔndiya ko dɔw bolo o b'a yira nisɔndiya ko de don nisɔndiya ko yɛrɛ de don parce que a bɛ anw dɛmɛ k'an ka musakaw kɛ a bɛ se k'an dɛmɛ ka nasɔngɔ kow ɲɛnabɔ n'a ɲɔgɔnna caman avantage camanba de b'a ka baara in na vraiment an bɛ se ka min fɔ a ye an b'a fo de an b'a fo a ka nin baara ɲuman nin na en jeunesse ye an bɛ min fɔ an moto bola tɔw fana ye ni moto sɔrɔla moto dila ma o ka taa dɔɔni dɔɔni o ka moto boli hakilisigi ye bɛɛ ka baara kɛ i yɛrɛ se dama yira yɛrɛ la cɛsiri yɛrɛ la pour que cogoya min na a y'a dabɔ ŋaniya ɲuman min kama fana o kana a kana défaut sɔrɔ an fana na a banna i k'i tɔgɔ ne tɔgɔ Ibrahim Konate awɔ kuma ɲɛna nin b'a to hali bɛ se ka to ka maramu ka 200 di don o don tɛ n'Ala sɔnna n'a ko tulusɔngɔw o tulusɔngɔ 300 ni 100 i bɛ se ka to k'olu n'Ala sɔnna o bɛɛ bɛ di n'Ala sɔnna n'a ko seli sera a bɛ fɛ ka taa kunkolo dilan i bɛ se k'o fana n'Ala sɔnna o bɛɛ bɛ kɛ segin tɔgɔ in kan Ibrahim Konate merci donc maliyɛnw moto filɛ nin waati in na nisɔndiya ko dan bɛɛ de nisɔn hali musow yɛrɛ bɛ yan bɛɛ nisɔndiyalen don donc voilà donc an bɛ foli lase mais ne ba kun ko k'a bɛ kuma ale bɛ min a taara fan jumɛn ok donc merci an bɛ video tigɛ yan donc maliyɛnw an bɛ foli lase aw bɛɛ ma nin waati in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛ fan tan ni naani fɛ an kun bɛ société kura in ni a tɔgɔ ko Aba Immobilier a yɛrɛ ɲɛ t'a la administration de biens immobiliers location achat vente construction BTP u b'olu bɛɛ kɛ donc ko nisɔndiya ko don donc an ɲɛ bɛ Baru fana na yan Baru ye artiste ba ye manager don artiste dɔw bɛ yen ko Witan mɔgɔw olu ka manager don Watan donc Baru nisɔndiya jumɛn b'i la bon bi an nisɔndiyalen don nisɔndiya yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que Aba an kɔrɔkɛ don an terikɛ don donc ale bɛ ye ko o ko la an fana bɛ ye o la donc o ye ka kuma o b'a yɛrɛ ka kuma man ca ne non n ka kuma man ca non kuma man ca ale bɛ ko o ko la dɔrɔn voilà ko bɛ ko kelen de a senɔ an senɔ n'a ko mun ka ɲi an fana bɛ don o la k'o tɔ ɲɛ awɔ merci mais i ka artiste dɔ bɛ yen
u bɛɛ bɛ yan mɔgɔ wantan clan minnu ye n'i ye n ban yɛrɛ la n bɛ kɛ dagolo ye bon à travers ça mɔgɔ caman bɛ se k'a dɔn mais wagati tɛmɛnen na an ni Ibawan ye featuring dɔ kɛ la paix au Mali élément kelen yɛrɛ filɛ nin ye ale ye Tom Cruise bon tɔw ma se ka y'an sɔrɔ. Donc Mali yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Aba Immobilier ka yɔrɔ la donc k'e bɛ Watan Club ko a membre dɔ ye. Ouais, a membre dɔ ye ne ye. U b'a fɔ ko n'i ba yɛlɛ k'i bɛ kɛ jɔn ye Maroc. N bɛ kɛ dagolo ye. E k'i kan fila la tan tɔ. I ban yɛrɛ la sa n'i ye n ban yɛrɛ la n bɛ kɛ dagolo ye i ban yɛrɛ la sa n'i ye n ban yɛrɛ la n bɛ kɛ dagolo ye ale dagolo dagolo. Non merci mais pourquoi a ye une chanson in ta pourquoi. Bon en fait comme dagolo tun ye mɔgɔba ye dugu kɔnɔ waritigiba tun don a ye mɔgɔ caman dɛmɛ donc a tanɲanen kɔfɛ an y'a essayer k'an inspirer ka se ka fɛn dɔ mɔgɔw hakili lajigin a la dɔɔni donc c'est un peu ça quoi. D'accord. Ouais. O b'a yira Aba Immobilier ka kɛnɛ kan aw fana wulila walima aw balima don. Ouais, bon Aba ye ne balima yɛrɛ de c'est mon cousin donc voilà c'est la même famille donc a ka ko ye ne ka ko de mɔgɔ min don mɔgɔ ɲɛnɛma don a dusukun ka ɲi a bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛ donc a ka ko kɔni na an bɛ sa a la de. Ouais. Ala ka ko kɛ ɲɛ. Amina rabi. Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais, Wantan Tom. O tɔgɔ in ka di dɛ. Tom Cruise kelen kelen ya. Ouais. Mission impossible. Mission impossible n tɛ sa yɛrɛ. Ayi jamais. Merci Tom Cruise. Donc merci an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw yɛrɛ ɲɛ t'a la u ka téléphone numéro filɛ 79 48 55 54 je répète 00223 79 48 55 54 u ka email ni o ye u ka bɔlɔlɔ sira ye www.abaimmobilier.com donc n'aw donna o kan n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka o bɛɛ sɔrɔ Aba Immobilier a ka nin société belebeleba in dayɛlɛ ko kan donc an b'a fɔ hali bi société in ala k'a ko ta ɲɛ a yɛrɛ bɔra ka mun fɔ a yɛrɛ a ye denmisɛnnin fitinin don san 20 ani san 7 tɛ tɛmɛ o kan a tun bɛ tunga de la a ye nafolo sɔrɔ tunga la ka se ka na société dayɛlɛ a yɛrɛ faso la donc ko bɛ ka taa ɲɛ nin wagati in na a ye dɔ wɛrɛw fara kan an bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan donc an b'a fɔ hali bi ala ka ko in ɲɛ ala k'a ko ta ɲɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.